بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، پاکستان کیا پوری دنیا میں ہی معاشروں میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے پولیس کے محکمے کی انتہائی اہمیت ہے، مگر کیا جائے کہ اسی محکمے سے پوری دنیا کے عوام کو گلے شکوے بھی رہتے ہیں۔ ہمیں آج جوائن کیا ایک مہمان نے، ان کا نام ہے منظر سعید گوہر صاحب اور ان کا تعلق ہے پنجاب پولیس سے۔ اسی حوالے سے ان سے ذرا گفتگو ہوگی، گپ شپ ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں منظر صاحب۔ ویلکم ٹو دی شو منظر صاحب۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھ عقید پر تقصیر کو موقع عنایت کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیس کی بڑی قربانیاں ہیں، ہم ان قربانیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، بلکہ یقیناً ان قربانیوں کا ذکر پہلے کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جہاں جہاں بہتری کی گنجائش ہے اس کی نشاندہی جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نصیب گیڑا صاحب۔ مول سینئر سر، میں تو کہنے لگا سی شاہ جی نے ریسٹ کر رہا ہے۔ اور منظر بھائی تو ٹھیک ہو؟ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دونوں کو بڑی دلچسپی ہے پولیس میں، تو میں آپ کو رہنمائی کروں گا۔ ادھر سی پولیس والے ایسی کہڑا باجی والے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے آتے ہی شاہ جی کو اریسٹ کرنے کی بات کی، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے باعث افتخار ہیں، ہاں جی، اور یہ ملک میں ایک وحدت کی علامت میں ان کو سمجھتا ہوں، ان کی شخصیت ایسی ہے۔ بڑی تو یہ اونچ نیچ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ آپ پولیس میں آپ کی کافی دلچسپی مجھے معلوم ہو رہی ہے۔ انہوں نے بندے کے بندے دی پہچان نہیں تھی، انہوں نے حبیب جالب صاحب نے ڈنڈے مارے ہیں۔ دیکھو پڑھیا لکھا شاعری پڑھ لیا آنا جے۔ اچھا، ہم آپ کو نا تفتیش کا ایک فرق بھی آج دکھائیں گے۔ اور یہ شاہد صاحب کس کو پکڑ کے لائے ہیں ذرا؟ یہ جو ہے یہ موٹر سائیکلیں چوری کرتا ہے، اور یہ گٹروں کے ڈھکنے چوری کر کے بیچ کے اور پھر نشہ کرتا ہے۔ جی ہیلو بیبی، یہ بند کریں، یہ بند کریں۔ ہیلو جی ابھی بند کرتی ہوں۔ یہ بند کریں نا، آپ کو بھی تو پتا چلے آپ لوگوں کے چہروں کا۔ یہ جیسے لوگ سن پچھاڑ دے، جان پچھاڑے لوگ ہیں۔ رشوت لیتے ہیں آپ لوگ۔ یہ دیکھو آج یہ تنخواہ نہیں لئی، رشوت کتوں لینی؟ ابھی تو کوئی رشوت نہیں لی کسی نے۔ ارے سر لیں گے ابھی، دیکھیے گا آپ۔ اسی پاگل نہیں ہے، اسی کیمرے دے سامنے ہمیشہ رشوت واپس کیتی ہے۔ رستے جی میں کہہ رہا سی 150 دے، میں تمہیں چھڑ دینا۔ اس نے آپ سے 150 روپے رشوت مانگی؟ ہاں جی۔ دیکھیے ناظرین، یہ ہے وہ شخص جس نے اس مظلوم سے پورے 150 روپے رشوت مانگی۔ مینو ہیلو ایکسکیوز می، مینو 150 دی دراز دی تسی مظلوم کیوں کہنا ہے؟ ناظرین، یہ ہے وہ شخص جو ملک سے 150 روپے رشوت لے رہا ہے۔ یہ تو ملک کو کنگال کر دے گا۔ ہاں، 150 ارب والے نو چھڑ دیو تے اینو پھڑ لو۔ ایک وڈے سٹور چ جناب مینوں آڑ کے کہندا ایتھوں جراباں چوک کے لیا، اے ویلو جراباں پئی ہیں۔ ناظرین، جو جرابیں اس پولیس والے نے پہنی ہوئی ہیں یہ چوری کی ہیں۔ اجے تو میں تانوں دی گھڑی نہیں دسی جڑی نے بنی۔ گھڑی بھی دکھاؤ، ادھر کرو، یہاں کلوز میں، ادھر۔ آپ یوٹیوبر ہیں نا؟ جی سر، ایک منٹ۔ ہاں ہیلو نائلہ، میں تمہیں ایک بہت ہی اچھی ویڈیو بھیج رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ روزینہ اپلوڈ کرے، یہ والی تم اپلوڈ کر دو، اور تھمبنیل ایسا لگانا کہ آگ ہی لگ جائے سب کو۔ راتوں رات مشہور ہونے لگی ہے سی۔ ہلو، جب مقبول ہونا ہے تو تھمبنیل مقبول سیٹ دے لاؤ۔ سنو نائلہ، پولیس والے بھی ہیں، مجرم بھی ہیں، اور یہاں پہ بہت گالم گلوچ بھی ہے، لیکن میری بات سنو، بیپ مت لگانا، ایسے ہی جانے دینا۔ روکو، تہاڈا شو گندا کرن لگی ہے۔ آپ لوگوں کو ایکسپوز کروں گی۔ کمال نہیں کر لے، اسی ایکسپوز ہو گئے، سمجھو تسی ہو گئے۔ اپنے یوٹیوب پہ چڑھا رہی ہے، ادھر تو نہیں۔ ادھر اچھا، مجھے ایک بات ویسے بتائیے، اور انہوں نے لکھ دینا ہے، شاعر رنگے ہاتھوں شیر کہتا ہوا پکڑا گیا۔ ایک بات بتائیے، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ لوگ مجرم ہیں؟ ابھی تو تفتیش ہو رہی ہے نا، یہ تو ملزم ہو سکتے ہیں نا، ان پہ الزام ہے۔ اور نہیں مجرم ہے، کمال شاید دس ہے۔ میں رنگے ہاتھوں سر گرفتار کیا انہیں۔ یہ کچھ بھی کیا آپ نے، مگر آپ چالان بھریں گے، تفتیش کریں گے، اس کے بعد عدالت میں پیش کریں گے، یہ تو عدالت طے کرے گی نا کہ یہ مجرم ہے یا ملزم ہے۔ لیکن گزارش یہ ہے شاہ جی کہ محترمہ بڑا متبرک اور بڑا اہم فریضہ سر انجام دے رہی ہیں، تو بلا تصدیق اور تحقیق کے ان کو فوراً اس کو مشتہر تو نہیں کرنا چاہیے۔ کیسے اللہ گل کی تھی منظر صاحب نے، ٹو دی پوائنٹ۔ شاہ جی، مجھے تو اس بات پہ یاد آ گئی شورش۔ اگے تھوڑا تے شورش ہے۔ شورش سن کے اندر آئے ہیں سی۔ دیکھیں، آپ میری پوری بات توجہ سے سنیے۔ شورش کشمیری مرحوم ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام ہے صحافت کے حوالے سے۔ اچھا، یہ شورش نہیں کی جڑی بپا ہوندی، بابا ہوندی تسی ڈسمس ہو جانا سی سر۔ بالکل، شورش کشمیری صاحب کا شاعری آپ کو یہ بالکل یاد ہوگا، فرمایا کرتے تھے کہ جو صحافی کے قلم کی حرمت ہے وہ بڑی عظیم ہے۔ جی جی جی، جو اس کی حرمت
کو کا عرفان نہیں رکھتا تو وہ بالکل ایک طوائف کی مانند ہے. ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਏਡੀ ਸ਼ੁਸਤਾ ਉਰਦੂ ਹੈ ਜਿੱਡੀ ਸ਼ੁਸਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮੁਕਰਰ. अच्छा मंजर साहब, वैसे अगर इसी किस्म का केस आपके सामने आए तो कैसे तफ्तीश करते हैं आप? जब कोई काबिल दस्तंदाजी जुर्म का इर्तिकाब हो और मुकदमा दर्ज हो जाए तो तफ्तीशी की जो बुनियादी काम है वो शहादत इकट्ठी करता है, और अगर वो साबित हो जाए कि उन्होंने ये जुर्म का इर्तिकाब किया है तो बाज़ाब्ता पुलिस में एक पब्लिक रिलेशन ऑफिस बना हुआ है जिसके ज़रिए हम सहाफ़ियों को बाकायदा मुतला करते हैं. नहीं, मगर ये जो मार पीट के उगलवा लेते हैं कुछ भी. शाह जी, अब पुलिस जो है वो जो एक रवायती जो पुलिस के बारे में कॉन्सेप्ट एक डेवलप हुआ है हमारे मुल्क में वो नहीं रही. तो साइंटिफिक एड्स आ गई हैं. अब तो सारी तफ्तीश आप किसी भी जो गिरफ्तार शुदा शख्स है उसके मोबाइल से कर लेते हैं. ਇਹ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਬੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ. ਜਿਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ. ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਸ਼ਨਾਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ. अच्छा. ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ. ਕੀ ਬਾਤ, ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. आपकी कि इनकी? ਇਹਨਾਂ ਦੀ अच्छा माशाल्लाह. ਵਿੱਚ ਵਾਜਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ. अच्छा, आपको म्यूजिक का भी बड़ा शौक है? जी शाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाई बर्थ म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा मुतारिफ भी हूँ, उसमें मेरी दिलचस्पी भी है. बाकायदा उसमें मैंने शागिर्दी की हुई है और अभी तक सीखने के मराहल में. वाह, क्या वजह है कि आपके महकमे के लोग ये क्यों समझते हैं कि भाई आर्ट से जुड़ा हुआ अगर कोई अफसर है तो वो कमज़ोर अफसर होगा? जी, ये एक बुनियादी तौर पर गलत तासुर है, क्योंकि अदब और अदब शनास लोग वो हमदर्द और गमगुसार होते हैं. तो जो हमारे मुआशरे का एक अमूमी चलन है तो उसके मुताबिक वो पुलिस की नौकरी के हवाले से वो फिट नहीं समझे जाते. लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है. हमारे महकमे में बड़े बड़े आर्ट लवर और अदबी लोग ऐसे आए हैं कि जिन्होंने महकमे का प्रोफेशनली भी नाम रोशन किया और अदब के हवाले से भी बड़े मुमताज़ रहे. जैसे सरमद सईद साहब हैं, हमारे साहब का IG हैं. चौधरी सरदार मोहम्मद साहब हमारे साहब का IG हैं. उन्होंने तो अपनी खुद नविश्त भी तहरीर की. ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ ਗਾਣਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਾਜਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਦੇਣ. साकिब सुल्तान जी, वो बड़े बहुत अच्छा खूबसूरत गाते दिखते हैं. अभी जो IG इस्लामाबाद हैं अकबर नासिर जी, हमारे बिल्कुल, भाइयों की शाह जी, तरह वो हैं. भी- अभी पिछले दिन उन्होंने शेयर किया एक बड़ा खूबसूरत, उन्होंने पुलिस के ऊपर गाना जो है वो उन्होंने रिलीज़ किया. वो लिखा हुआ भी खुद उनका है. अलबत्ता उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी, लिखी भी अकबर भाई ने थी. उसका नाम था दाल चावल, और वो जो पुलिस के शोहदा जो थे उनको ट्रिब्यूट पेश किया था उस फिल्म में. मेरे बाप दादा ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, और मैं क्या, मुझ जैसी हजारों बेटियां और पुलिस ऑफिसर इस मुआशरे को तुझ जैसे नसूर से पाक करने के लिए अगर मारे भी जाए तो कोई गम नहीं. और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि फिल्म दाल चावल की सिर्फ कहानी अकबर भाई की नहीं थी, बल्कि इसका म्यूजिक भी अकबर नासिर खान ने दिया था. और ढाडी संशा जी नहीं यार, इसका मतलब ये है कि म्यूजिक की नो हाव बहुत है. असल बात ये हो रही है कि एक आला पुलिस अफसर होने के बावजूद भी आर्ट लवर हैं लोग. जी बिल्कुल. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕੀਰਾ ਨਾਲ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ. तो ये सारे आर्ट के लोग हैं. उनका भाई मैंने पहले भी जिक्र किया, अशफाक नासिर हमारा दोस्त जो है हाँ जी। बचपन का, क्या बला का क्या खूबसूरत शायर है. तो बात वही है कि हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, और रज़्म हक व बातिल हो तो फौलाद. औलाद है वो. जब आप अपनी ड्यूटी करेंगे तो अगर उसमें सख्ती दरकार है तो सख्ती करेंगे, मगर जब आप दोस्त अहबाब में होंगे तो लाजिम बात है कि जो आर्ट है, जो कल्चर है, जो म्यूज़िक है, जो शायरी है, जो पेंटिंग है, जो फिल्म है, उसकी बात आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो एक सख्ती पैदा हो जाएगी दिल में. तो आप सोचें ना कि अगर हमारे ये ऑफिसर्स इंतहाई शकील कल्ब हो जाएंगे तो क्या बनेगा मुआशरे. ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖਬਰ ਦਿਆਂ. दाल चावल के बारे में ਹਾਂਜੀ, क्या? ਇਹ YouTube ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਪਹਿਲੇ. मैं बंद करके बैठी थी, लेकिन अब मैं जरूर रिकॉर्ड करूँ. प्लीज बताइए आप. भी ना करें. देखिए, सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए पहले. ਕਿੰਨੀ ਗਰੀਬ YouTuber ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 75 ਰੁਪਏ ਪਏ. वेरी गुड यार. 15 लाख रुपए कमाती हूँ मैं अपने चैनल से. आप तो पूरे साल में नहीं कमा सकते. ਇਹ ਤੇ ਅਕਬਰ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੈ. ਰੋਵੇਂ 15 ਲੱਖ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਡੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ. नहीं, आप इनसे ज्यादा कमाते हैं. ਕੌਣ? आप ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. नहीं, अभी लगा तो ऐसे ही. ਫੌਰਨ ਫੱਫੇ ਗੁੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. अच्छा, बात हो रही थी दाल चावल की. ਹਾਂ, ਅਕਬਰ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ. जी जी.
ایسی بہترین تنگل دے صاحب اچھا ان کے خلاف کو خبر ہے تو پی ٹی آئی کے دوست بڑے خوش ہوں گے. خلاف نہیں کی انہوں نے حق چ لوگ انہوں نے کنی محبت کرتے ہیں. تمہیں پتا ہے کئی آرٹسٹ نے ڈرتے ہمارے پیسے ہی نہیں لے. نہیں معاملات کے بڑے صاف ستھرے آدمی. نہیں انہوں نے کیا سی کہ چکو ان کون چکے. آرٹسٹ نے کیا ہمیں صرف دال چاول کھلا دے, وہ بھی اس گل سے پکے ہوئے. ہوں کئی آرٹسٹ نے فلم کر کے دال چاول لا لینے. ساڈا دل تے کسی نے اندروں کسی دیکھے ہی نہیں. ساڈا دل ایڈا نرم ہے. کوئی سن تے پوچھے ایک منٹ چکھاں جو آنسو آئندے نے, کوئی تہاڈے کولوں لنگ جائے اور مل کے نہ جاوے, تکلیف نہیں ہوندی. کھاؤ قسم. اے وہی حساب ہے تہاڈا مشاہرہ پیک دے ہوئے تے پروموٹر نوں دندل پئی ہوئے. اچھا ہمارا تو یہ کہ چلے ہم تو مطلب کبھی کبھی ایڈوانس بھی لے لیتے, اب تو ایڈوانس بھی نہیں لیتے. اچھا منظر صاحب یہ بتائیے اگر اس قسم کا کوئی کیس جو ہے وہ آپ کا جونیئر لے کے آئے کہ بھائی ایک شخص نشئی ہے, اور سچی بات ہے کہ بعض اوقات لوگ دیکھنے میں لگ بھی رہے ہوتے, میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا, مگر اگر الزام ہو کہ بھئی اس نے گٹر کے ڈھکن چرائے ہیں, اور دیکھیں نا بظاہر تو لگتا ہے کہ بھئی گٹر کا ڈھکن ہے, لیکن کوئی بچہ کوئی شخص اس میں گر کے مر جائے تو یہی ایک بظاہر معمولی چوری, بظاہر معمولی نظر آنے والا جرم جو ہے وہ کتنے بڑے حادثے کا باعث بن سکتا ہے. سر میں کری وچ ڈگ پیا تھا واقعی ہاں جی, میں اگلے شہروں لبا. انہیں پہلے ہی نکلنا سی, جدو نکلنا سی میں اتنے ڈھکن دے دیتا. تو اگر اس طرح کا الزام آئے کہ بھئی کسی نے ڈھکن چوری کیا, یا جیسے ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے موٹر سائیکلیں چوری کی ہیں, تو پھر کیسے تفتیش کرتے ہیں؟ شاہ جی آج کل تو ہر انسان کا, کیونکہ دیکھیے آپ لوگوں پہ بھی الزام یہ ہے کہ مار پیٹ بہت کرتے ہیں آپ لوگ. شاہ جی یہ بنیادی طور پہ غلط تاثر ہے. آج کل تو ہر انسان کا اتنا موبائل, غلط بھی نہیں ہے ویسے, کرتے تو ہیں بہت اچھے, ہلکا پھلکا چنجوڑ لیا, انجنج کر لیا, انہوں مار پیٹ کر دے ہو. یار. لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں, وہ جو رولر پھیرتے ہیں جس طرح سے وہ چھتر مارے جاتے ہیں, لوگوں کے گردے گھٹنے ٹانگیں یار چھوڑ دیں, ایسی بھی ایسے سوسائٹی 50 سال گزارے. یہ ساڈے رولے ہیں نا تو کیویں بننے. شاہ جی آج کل ایسا ہرگز نہیں ہے. اچھا آج کل تو ہر انسان کا بنیادی تعارف اس کا موبائل ہے. ہاں جی ادھر چتر کھڑنے ہیں, ادھر ملزم موبائل کر لیتا ہے, اور موبائل تو سانو فلماں وکھاؤن لگ پیندے نے. اور جو یہ فلماں وکھاتا ہے انہوں چھتر مارن دل کرتا. اے موٹا دیکھ رہے ہو. اب دیکھیں نا بری بات ہے نا, آپ پولیس والے ہیں, وہ ایک شہری ہے, جرم ثابت نہیں ہوا ہے, آپ اسے موٹا موٹا کہہ رہے ہیں. اے رتک روشن دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے دیکھیں آپ عزت کریں گے تو معاشرہ آپ کی عزت کرے گا, آپ عوام الناس کی عزت کریں گے تو عزت کروائیں گے. اور سر اسی سختی کٹ دی نا, لٹے جاؤ گے تسی سارے. نہیں سختی اتنی ہونی چاہیے جتنی قانون اجازت دیتا ہے. اونی کرنے ہیں جنی قانون اجازت دیتا ہے. اچھا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپا نے جناب نے, ہاں بالکل ٹھیک بات ہے, کیا برائی ہے اس میں؟ تسی مینوں ایڈا منوں تسی محبت والا کردا, میرے دل کردا میں تے متھا چوم لوں اور متھا چوم کے اپنے ہونٹ تباہ کر لوں. میں تو پھر انہوں اپنے عہدے دے مطابق بہنوئی کہاں نا. اچھا تو خیر لبدا پھر رہے نا. میں بات کر رہا تھا عزت مآب جناب مجرم صاحب نے, جب ہم ان کا فرانزک کرنے گئے. اب دیکھیں نا ایک بڑی بنیادی غلطی آپ نے کی کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ شخص مجرم ہے, ابھی الزام ہے اس کے اوپر, یہ بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے. تواڈے ورگے بندے نا مجرماں نوں پولیس دے ہتھی پوا دندے. ਇਹਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਆ. ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ. ਇਹਨੇ ਅੰਗੂਠਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਚੀਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ لیکن ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਧਵਾ ਲਓ. آج کل موبائل ہر شخص کے پاس ہے. اس کے موبائل کا جب آپ سی ڈی آر لیتے ہیں, اس کے تمام جو لنکرز ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. جی ٹریکٹر سامنے آ جی, جاتا ہے. جیو فینسنگ ہو جاتی ہے, سب پتہ لگ جاتا ہے. تو جس جگہ پہ کرائم سین پہ وہ گیا ہو تو وہ بالکل ایزیلی ٹریس ہو یس, مارنے کی پیٹنے کی تشدد کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ سارے بڑے ارسطو نے, بڑے سیانے نے, یہ جدو جرم کرن جاندے نے موبائل گھر چھڑ کے جاندے نے. میں بھی گھر چھڑ دے نے, انہیں میری جیب چوں موبائل چوری کیتا ہے. ناظرین میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہی ہوں, ایک پولیس والے نے اس غریب کا 5 لاکھ روپے کا موبائل چوری کر لیا. نہیں ایک سیکنڈ, یہ 5 لاکھ کا آپ نے کیسے تصور کر لیا؟ دس از سوشل میڈیا. ایک سی یلو جرنلزم, ایک ہے بلیک جرنلزم. تسی ਇਹਦਾ موبائل ویکھ لو نا, تسی ਇਹਨੂੰ ایزی لوڈ نہ کراؤ. اچھا منظر صاحب, اب اس قسم کی اگر صورتحال سامنے آ جائے, وہ یوٹیوبر کچھ کہہ رہی ہیں, یہ الزام لگا رہا ہے, یہ ساتھی کچھ کہہ رہے ہیں, اور اس میں جونیئر بھی آپ کے انوالو ہو گئے, ملزم جو ہے اس کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ایک صحافی اس کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ استعفیٰ دے دیندے نے. اچھا جی, پھر بھی میں اسی بات پہ آپ کو زور دے رہا ہوں کہ موبائل کے ذریعے
لوگوں کے کریکٹرز کے بارے میں، ان کے دوست احباب کے بارے میں بڑا وسیع آپ کو علم ہو جاتا ہے، ان کی موومنٹس کے پتہ چل جاتا ہے، اور اگر وہ کرمنل ایکٹیویٹیز کرتے ہوں تو ایزیلی وہ ٹریس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو فورنزک لیبارٹری بنی تھی پنجاب میں، اس کے لیے میاں شہباز شریف صاحب اسپیشلی ایک قابل آدمی کو امریکہ سے لے کر آئے. یس انہوں نے کی پتا سی کہ سارے ٹبر دا ਇੱਥੇ ਫਰਾਂਸਿਕ ਹੋਣਾ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਜੀਓ ਫਰਾਂਸਿਕ ਕਰਾਈਏ ਨਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ. جو مرضی کرنا. ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੀਓ ਫਰਾਂਸਿਕ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ. اور ایسے شریف آدمی نے انہوں نے 100 مشورہ کیتا ہے, 95 دن انہوں نے پیسے ہی نہیں ملے. لائٹ لے رہے ہیں اب آپ ہمیں. ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, اوے شاعر آدمی ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਡ ਤੇ چلے ਜਾਂਦੇ ਨੇ. نے شاعر آدمی نے فرینسک سے لینا موبائل رکھ کے. ایک موبائل ہے ایک سم. نہیں شاعری ایک موبائل تو نہیں ہے, دو ہے. کیوں جی, نہیں مطلب ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਫਸੀਲ ਹੋਰ ਕੀਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਿਕਲ ਆਉਣੇ. مگر کبھی آج تک اس میں وہ نہیں لگا کیا ہوتا ہے وہ. کی مجھے پتا بھی نہیں. پاسورڈ, کیڑا وہی جو پاسورڈ. ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਐਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਡਿਟ ਫਲਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਚੜ ਰਿਹਾ. ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ. وہ اس لیے کہ میں نے اس کا استعمال نہیں کیا کبھی, ਕਿਹਦਾ یہ پاسورڈ کا. ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦੀ. ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਆਈਜੀ ਬਣਾਇਆ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੋ ਘਰ ਜਾਣ ਤੇ ਇੰਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ناظرین اسٹے ود اس. ہمارے ساتھ موجود ہیں منظر سعید صاحب. کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. تو یہ جو پولیس کی سروس ہے یہ تو بہت زیادہ وقت مانگتی ہے, بعض اوقات 24 گھنٹے. تو گھریلو لائف ڈسٹرب نہیں ہوتی آپ لوگوں ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਭਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥਾਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ. شاہ جی بجا فرمایا, بہت زیادہ اس میں ہمارے ڈیوٹی آورز بھی ہیں اور مختلف نو ہماری ڈیوٹیز ہیں, اور تمام ہمیں کرنی پڑتی ہیں. کمی نفع کے باعث ایک پولیس آفیسر جو ہے وہ اوسطاً کانسٹیبل سے لے کے آپ سمجھ لیں آئی جی پنجاب جو ہے ان تک اوسطاً 16 سے 18 گھنٹے وہ ضرور ان یونیفارم رہتا ہے. ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ پہچਾਣਦੇ ਹੀ نہیں. آج ایک شعر میں بڑی خوبصورت عکاسی ہے اس صورتحال کی کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگ گلاب, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی. ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੋ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਜਾਓ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜੁਰਮ ਘੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, کیوں جی؟ ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈ. جرم سے کیا تعلق؟ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ. ਸਾਬਤ ਕਰਾਂ, ਮੁਜਰਮ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਰਜ਼ਾਈ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਕੈਤੀ ਮਾਰਨੀ, ਪਰ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਜ਼ਾਈ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ. کیا جی میں نے منظر صاحب سے ایک سوال پوچھا, جی جی ضرور. ਦੇਖੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ کرنی ہے نے. کوئی گل ہی مکاتی. یعنی کویسچن وہ کریں نہیں, بڑا میں یہ کہہ رہی تھی کہ گجرا والے سے آئے کچھ چڑے, کوئی بٹیر شٹیر لے ਹੁਣ ਵਰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੜੇ ਫੜਨ ਲੱਗ ਪੈਣ. بی بی دلچسپ بات یہ ہے کہ چڑے کھانے کی رسم اس قدر خوشبو و خضوع سے ادا کی گئی ہمارے شہر میں کہ چڑوں نے کسی اور دیار کا رخ کر لیا ہے. اچھا, ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਐਡੇ ਡਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਜਰਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ. بڑے شاہ جی نایاب نسل کے چڑے جو ہیں وہ ہمارے گجرانہ میں آ جایا کرتے تھے اس موسم میں جو اس وقت چل رہا ہے, نومبر دسمبر اور جنوری میں. لیکن شاہ جی آپ سن کے حیران ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے شاید ان کو ایسی عقل سے نوازا ہے, وہی ریس ہے, وہی چڑے ہیں دنیا میں موجود ہیں, لیکن اب وہ آ نہیں رہے. گزشتہ 5-6 سال سے بہت زیادہ انحطاط ہے ان پرندوں کا. انہیں سمجھ آ گئی, ہمیں نہیں آئی. واہ واہ. کیا ਉਹ بات ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਯਾਰ ਦੋ ਸੀਖਾਂ 'ਚ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, واپس ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ. اس لیے میں گجرا نہیں جانتا. ایک مجھے بتائیے, جو بات مجھے بڑی تکلیف دیتی ہے جو میرے علم میں ہے, کہ مختلف وی آئی پیز کے ساتھ جب آپ لوگوں کی ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ وی آئی پیز جن کی آپ جانوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں, سب نہیں, ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ جس بھی نوعیت کے وی آئی پیز ہوں کہ وہ پانی تک نہیں پوچھتے سپاہیوں کو. یہ درست ہے؟ شاہ جی یہ بات بتاتے ہوئے میں بڑا رنجیدہ ہوں کہ ایسا مظاہرہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے, لیکن شرم کے باعث کبھی ہم نے اس پہ واویلا بھی نہیں کیا. ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ 100 ਦੀ ਕਾਪੀ ਐਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ. اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جی سر. جو سوال کی بنیاد تھی نا, جی جی, وہ انہی کی حفاظت پہ معمور, بیسیکلی رائے ونڈ کی حفاظت پہ معمور ایک سپاہی سے گفتگو کے بعد
मैंने ये सवाल, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ। मगर वो चूंकि एक आदमी से मैंने बात की थी इसलिए सच्ची बात है कि मैं हतमी तौर पे नहीं कह सकता कि बाकियों का ख्याल रखा जाता है कि नहीं, मगर उसके अलावा मैंने बेशुमार लोगों से बात की और 100 में से 80 लोगों ने जो VIPs के साथ ड्यूटीज़ कर रहे थे उन्होंने ये गिला किया कि लोग ख्याल नहीं रखते। ਇਹ ਵੀਆਈਪੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਡਾਲੇ, ਆਓ ਗਾਓ 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 ਗਏ ਗਾਓ ਗਏ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚਾਦਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਲਈ ਹੈ। ये हसीब साहब ने पहना ਇਹ ਹਸੀਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, जी जी ਉਹ ਵੀ ਹਸੀਬ ਕਾਦੇ ਹਸੀਨਾ ਟੈਪ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ जी जी ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸ਼ਹਿਰੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। अच्छा ये बताइए कि इस किस्म के जब मुलजिम आपके पास आए हैं जिनके पास सेल फोन भी ना हो और कोई यानी कि जिनका रिकॉर्ड भी ना हो, कोई डाटा भी ना हो, तो फिर आप कैसे तफ्तीश करते हैं? जी जरा इनकी तफ्तीश कीजिए, दुनिया को पता चले कि आप कैसे काम करते हैं। जी ज़रूर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी शान। ਇਹ ਕੋਈ ਤਾਰਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ये देखें, ये देखें। ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਗਟਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਵਾਤੀ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨ ਦੇ। हाँ, नहीं 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 ये ना कर। तार इसकी ज़रूरत नहीं है, आप वापस आ जाएं। शाह जी देखें, मुख्तसरन मैं अभी अर्ज कर देता हूँ। आपका मंजर नाम, साहब नशा लत गया, कोई थोड़ी सी मिल जाएगी। आपका नाम क्या है? मुझे जानते हैं पहले आप? यार आप पुलिस वाले से कैसे मांग सकते? अल्लाह जानता है, इत्थों ही सुचल लबनी है। आपका नाम क्या है? जीरा जी। जीरे, आप कितनी दफ़ा जेल गए हो? मैं तो जी कभी जेल दे अगों नहीं जी गुजरिया। पिछले साल थाना सदर से तुम चलान नहीं हुए थे चोरियों के मुकदमे में? ना जी कभी नहीं जी। जीरे, 2-3 CCTV फुटेजेस में मैंने साफ तुम्हें देखा है, तुम ढक्कन उठा रहे हो, कहीं पे तुम साइकिल उठा के जा रहे हो। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫਿਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜੁੜਵਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸੀ ਫੋਟੋ 'ਚ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਖੀਰਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਕੱਢ ਲੈਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਝੱਗ। ਇਹਨੂੰ ਐਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਇਹਨੇ, ਹੁਣ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਕ ਦੇਣਾ। यार आपको तशद्दुद का क्यों इतना शौक है? ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਟੁੱਟ जाए। हाँ हाँ ये सही कह रहे हैं, नफसियाती बीमारी हो जाती है इंसान को, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਢੱਕਣ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। सेडिस्ट हो जाते हैं लोग। ਕੌਣ? हाँ जब तक चीखों की आवाजें ना सुने उन्हें चैन नहीं आता है। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਤਰ ਮਾਰੀਏ। ये देखे ना, ये- लुत्फ आता है इन लोगों को मारने में। लुत्फ वो मगर ये झूठी गवाही का मसला तो है ना, हमारे यहाँ बाकायदा पेशेवर गवाह मिलते हैं अदालतों के बाहर। ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੇਲਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਲੇਲਾ ਬੋਲ ਪਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। वेरी गुड। ਉਹ ਤੇ ਲੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। शाह जी झूठी गवाही वाला मसला तो वाकई है, क्योंकि हमारे यहाँ बाज़ औक़ात मुखालिफ से इतनी शदीद नफरत होती है और बदले की ख्वाहिश इतनी शदीद होती है कि मरते वक्त भी हम झूठ बोल लेते ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਮੈਂ 4 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਰਿਵੈਂਜਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। हैं। अच्छा ਅਚਾਨਕ ਉਸੇ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪਿਆ, ओहो ਮੁੰਡਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। फिर ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਂਗਲ ਉਹਦੀ ਇੰਜ ਸੀ। हमारे साथ मौजूद हैं मंजर सईद साहब। थोड़े से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है शेरियात का और मंजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और मंजर साहब इस सेगमेंट में हम शेर डिस्कस करते हैं, शोरा इकराम को डिस्कस करते हैं, लिटरेचर की बात होती है ख़ास तौर पे। शाह जी ये मेरा बड़ा पसंदीदा सेगमेंट है और आप हैरान होंगे कि मैं ये बड़े शौक से देखता हूँ और अक्सर मैं बूझ लिया करता हूँ कि जब आप कोई क्यों देते हैं किसी शेर का। अच्छा बस फिर आज अपना इनाम लेना। अच्छा तो फिर मैं आपको बता दूं कि आज जो इनाम रखा जाएगा वो आपके लिए नहीं है। वो इसलिए भी नहीं है कि अगर आपने जीत लिया और मैंने आपको पेश कर दिया तो हम दोनों जो हैं वो रिश्वत लेने और देने के नहीं तो तुसी ना दो, आप ही कढ़ा लो। शाह जी ये खुला तजाद नहीं है। अच्छा भाई, आज जो शेर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मंजर भाई तकरीबन 250 बरस पुराना शेर। क्या बात, ये तो कल की बात है शेर। ये बात ठीक है, हमने तो 300 350 बरस पुराना शेर जो है वो डिस्कस किया हुआ हाँ जी, हाँ जी। शाह जी इसका मतलब है कि आगा साहब के ज़माने का शेर है ये। है। आगा साहब ही हड़प्पे जो बरामद हो और अगेन इसका एक मिसरा ऐसा है जो ज़रबुल मसल बन चुका है। वाह। और जो मिसरा इसका ज़रबुल मसल बन चुका है उसकी ख़ास बात यह है कि उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो कि उर्दू के हवाले से अवामी नौयत का है। भांप ही लेंगे इशारा सरे महफिल जो किया। वाह।
हाँ भी लेंगे इशारा सरे महफिल जो किया वाह, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। क्या क्या। ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵਿਖਾ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿੱਤਦੇ हाँ भी लेंगे इशारा सरे महफिल जो किया ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। बताइए जी शायर का नाम और पाइए 1 लाख रुपए इनाम। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ मेरे जमाने का मैं गालब दी चाची हूँ। देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि उनको ये पता लग गया है कि गालिब का जो अरसा है वो अब से तकरीबन 250 बरस पुराना है, तो इसकी दाद बीना को मिलनी चाहिए। अब ये इनको याद हो गया है कि गालिब जो हैं को गुजरे हुए को 150-200 बरस हो गए हैं, ये अच्छी बात। ਇਹ ਨਲਾਇਕ ਆਦਮੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਸ਼ਾ ਹੈ। बताइए जी शायर का नाम। ताड़ने वाले क़यामत की नजर रखते। क्या अवामी नौयत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? ਬੰਦਾ ਘਰ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਾ ਪੜੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। हर जुबान में ना असल में एक जुबान वो होती है जो किताबों की जुबान होती है, कोई भी लैंग्वेज हो एक किताबों में इस्तेमाल हो रही होती है, एक अदब की जुबान होती है, वही जुबान जो है अशराफिया बोल रही होती है और वही जुबान अपने अंदाज में फिर अवाम बोल रहे होते हैं। अवाम तो फिर खुले डुले होते हैं ना कि ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। ਅੱਛਾ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾ ਕਹੋ ਤੇ ਦਾਦ ਲੋਕ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਾ ਰਹੇ क्या कह रहे हैं। ठीक है जी, पूंडी करने वाले क़यामत की नजर रखते। अच्छा नहीं, यहाँ माने भी मुख्तलिफ। अच्छा जी, हाँ, वो ये नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि भांप ही लेंगे इशारा सरे महफिल जो किया ताड़ने वाले, कि जो लोग देख रहे होते हैं ना, जिनकी नजर होती है कभी कौन किसको देख रहा है, किसने किसको क्या इशारा किया, ये उसकी बात करते हैं। एक फर्क है, मफहूम में भी फर्क है। अलबत्ता ताड़ना अब ज्यादातर इन मानों में इस्तेमाल होता है जिसमें आपने कहा। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। क्या जी, वैसे मेरा कभी ख्याल है कि ताहिर साहब इसको गैस करेंगे क्योंकि ये अफ्रीका के मीर बताइए जी शायर का नाम और पाइए 1 लाख रुपए इनाम। अभी तो आपने 2.25 लाख रुपए कहा था। नो 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 नो, मैंने कहा था 200 बरस तकरीबन पुराना शेर है। अच्छा जी, जी जी जी, क्योंकि इन शायर की पैदाइश जिनका ये शेर है हुई थी 1810 में और 1889 में इनकी डेथ हुई थी, तो तकरीबन 250 बरस पुराना शेर तस्वुर हो गया। तो पैसे लाख, अच्छा चलो 2.25 लाख कर लो और दस। हाँ हाँ ਜਦੋਂ ਬੁੱਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ 8 ਲੱਖ ਰੱਖ ਲਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਯਕਦਮ ਜਿਹੜੇ 75000 ਵਧਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। आप फोन चेक करते ना फिर आपसे सेगमेंट नहीं होना। चाची कोई क्लू दीजिए। क्या खूबसूरत अंदाज है। हाँ और शाह जी बिल्कुल ना चुकन्ने हो गए सुन रहे हैं। शाह जी कोई क्लू दीजिए। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। शरीफ भी ने और ईमानदार आदमी ने। इस सेगमेंट ईमानदारी को भी मलूज़ खातिर रखना। हाँ हाँ, नहीं नहीं, तो आप ना शाह पूछिए। जी? ये मुझसे ताहिर ने कई बार कोशिश की कि सर को ना दर्द देना। अच्छा मैं भी कहूँ, एक दिन तुसी कमरे की तैयारी कर रहे थे, ताहिर ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ और ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੀ। जो आप गालिब सी ये सानू बालक दस क्या स्टाइल है वैसे प्रिया का। खूबसूरत है प्रिया। दोबारा पूछिए। चाची कोई क्लू दीजिए। अच्छा देखिए, मैं आपको इसी गजल का एक और शेर सुनाता हूँ। भांप ही लेंगे। मैं क्या बता रहा था, अच्छा ठहरिए मैं आपको क्लू दे रहा था। हाँ हाँ, क्लू ये ना, भांप ही लेंगे इशारा सरे महफिल जो किया। भांप ही लेंगे इशारा सरे महफिल जो किया, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। वाह, कमाल। कौन है हमसे सिवा नाज उठाने वाले। वाह। अच्छा मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि सिवा जो है ये अरबी का लफ्ज है और ये बजाय के मानों में भी इस्तेमाल होता है। हम कहते हैं ना कि इसके सिवा, और ज्यादा के मानों में भी इस्तेमाल होता है, यानी कि इसके सिवा या इससे सिवा, यानी कि इससे ज्यादा, ज्यादा फालतू के मानों में भी इस्तेमाल होता है। यहाँ ज्यादा के मानों में इस्तेमाल हुआ। वाह, कौन है हमसे सिवा नाज उठाने वाले, वाह। यानी कि हमारे अलावा या हमसे ज्यादा, दोनों तरह यहाँ या इस्तेमाल हमसे बढ़कर, या हमसे बढ़कर, जी हाँ ज्यादा। कौन है हमसे सिवा नाज उठाने वाले, सामने आए जो दिल और जिगर रखते हैं। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। अच्छा शायर भी कमाल सन यार।
पूरी बॉडी खोल के रखी होती थी उन्होंने। क्या जी ये लव सिवा पिछले दिनों आपने भी तो अपनी किसी गजल में इस्तेमाल किया है ना? शाह जी ने सवाह कीता सी आगा दे सिर ही सवाह। अच्छा देखिए, सिवा जो है ना, इसके नीचे जेर है, ये अरबी का लफ्ज है, और अगर इसी लफ्ज के ऊपर आप पेश डाल दें तो ये बन जाएगा सुआ। जो मोटी सुई होती है ना, उसको सुआ कहते हैं। अच्छा, वहीं से गालिबन ये जो बर्फ तोड़ने वाला सुआ है, गालिबन फिर वहीं से। ओए होए आहिस्ता बोलो, पाशे नु नींदर बिल्कुल आई हुई है। और ऐस कंडीशन चाहू भावे सुआ मार दे। ये वही नहीं करता, हमेशा सुआ हो गया था, वही मैं मार गया। अच्छा ये वाहद बंदा है, आम ਹੁੰਦਾ ना कनेक्टर, सबको किराया लैके ते अगे चला जांदा, कनेक्टर दे सिर ते खलोता रहंदा है, इहनू हिलांदा रहंदा, ओ उतरना किते। क्या जी वो सिवा वाला शेर तो बीच में ही रह गया। हाँ, जिंदा हूं आके देख, बिखर तो नहीं गया। जिंदा हूं आके देख, बिखर तो नहीं गया, मैं तेरी बेवफाई से मर तो नहीं गया। जिंदा हूं आके देख, बिखर तो नहीं गया, मैं तेरी बेवफाई से मर तो नहीं गया। इस दौर में सिवा है सितम रोजगार के। वाह वाह वाह। इस दौर में सिवा है सितम रोजगार के, घर जाके भी लगे हैं मैं घर तो नहीं गया। हमारे यहाँ जो प्रेशर्स हैं रोज़गार के और जो जॉब्स के, वो शायद हमारे बुज़ुर्गों के ज़माने से डबल ट्रिपल हो चुके। ये नहीं कि आज ये हमारे मेहमान हैं तो हम इस पर बात कर रहे हैं। हमारे जब थाने वाला सेगमेंट होता है, हम जहाँ तनकीद करते हैं, अक्सर हम ये बात करते हैं कि यार हमारे पुलिस वाले जो भाइयों की जो ड्यूटीज़ हैं, जब आप उनसे 20-20, 24-24 घंटे काम लेंगे तो क्या उनका हशर होगा। मंजर साहब ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, 15 दिन बाद मुअत्तल हो ਜਾਂਦੇ ਨੇ। शाह जी ये हमारी नौकरी को एक शेर ने बखूबी बयान कर डाला है, और आपने ये समात भी किया होगा। मैं आपकी इजाज़त से इरशाद करता हूँ, गमे हयात ने आवारा कर दिया वरना, गमे हयात ने आवारा कर दिया वरना, आरज़ू कि तेरे दर पे सुबह शाम करें। क्या जी और कोई इशारा दो, कोई ख्याल कर, इशारे देने वाले लग जाते हैं। क्लू क्लू क्लू। अच्छा तू क्लू कहो ना, इशारे वाली बात अच्छी नहीं होती। ओए उठ पे पाशा, हुण ते असीं पंजाब भी लंघ गए हैं। सर मैं चौकस हाँ, की हो गया है? मैंने आपको बताया कि इनकी पैदाइश हुई 1810 में, गालिब पैदा हुए थे 1797 में, और गालिब हयात रहे 1869 तक, ये हयात रहे 1889 तक। ठीक है, मगर इनके मौज़ूआत बहुत मुख्तलिफ थे, और ये जो अवामी ज़ुबान है ना, गली मोहल्लों की जो ज़ुबान होती थी, ये अक्सर इनके अशार में आपको मिल जाती है। लो जी आया जी शेर, ओही वाला जिन्हों सुन के दिल नूं तसल्ली हुंदी। सही कह रहा है। नहीं, लड़ने को दिल जो चाहे, लड़ने को दिल, इन्हीं का शेर है, लड़ने को दिल जो चाहे तो आंखें लड़ाई। क्यों जी, ये वाहद शायर है जिहड़े सहूलतां देंदे, नहीं तो शायर ने हमेशा सहूलतां मंगियां ने। लड़ने को दिल जो चाहे, लड़ने को दिल जो चाहे तो आंखें लड़ाइए, हो जंग भी अगर तो मजेदार जंग हो। आंखें लड़ाइए, बाद में पर्चा भी कराइए। मेरिया अखा की तारीफ की थी उन्होंने। बड़ा पुजे खोते रखा हूं। आज तो आपके क्लू पे भी शाही ने नहीं बताया। क्या जी कोई ऐसा क्लू दें जिससे आदमी वाकई पहुंच सके शायर तक। वो फौत हो चुका है, अब तुम कहाँ पहुंचोगे। अच्छा चले, मैं आपको ना उनका नाम बता देता हूँ, ठीक है ना, मगर जो उनका शेरी नाम है, यानी कि तखल्लुस जो वो इख्तियार करते थे, जिस नाम से वो मशहूर हैं, वो फिर आपको बताना पड़ेगा। नहीं वो बता दे, नाम रहने दे। देखिए ये शेर है लाला माधोराम जौहरी का। ये देखो किराने की दुकान। तो ये जो शेर है, जिसका एक मिसरा ज़रबुल मसल बन चुका है कि भांप ही लेंगे इशारा सरे महफिल जो किया, भांप ही लेंगे इशारा सरे महफिल जो किया, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। ये है जौहर फर्रुख आबादी साहब का शेर। शेरी दुनिया में वो जाने जाते हैं जौहर फर्रुख आबादी साहब के नाम। वैसे आपने खुद कभी शेर कहे? क्या जी ये तो थाने भी उस लगते हैं, थाना गालब मार्केट। नाज़रीन ये था आज का शो, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।